Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan Februari tahun 2030 Masehi. Mission of Naturals of the Public Lecture of Evidence the Day of All Time with Electric Teleconference of month February of year 2030 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya, the direction from the founder and the general chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di kantor pusat global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of Evidence the Day of All Time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Panjangan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 2 Februari tahun 2030, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Biro Kaderisasi, Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan Analis Riset Mikrogen Biologis Sepanjang Masa. Nomor 241 bulan Januari tahun 2030, Saturday 2nd of month February 2030, Public Lecture Material e-teleconference, Existence of the Bureau of Caderization, the Division of Caderization, Education and Training of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide who concerns and tactics inteligency of Mandailing Natal contained in the monthly journal of disease analysis of biological genetic micron of all time, number 241 of May January 2030. Personil Biro Kaderisasi, Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi dan jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami harga perhitungan sendiri berupa prosedur penyusunan harga perhitungan sendiri dalam pekerjaan jasa konsultasi dengan mengecek besarnya pagudana dari daftar isian pelaksanaan anggaran, purchase order. Mempelajari dokumen perencanaan umum antara lain kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya, menghitung komponen biaya, biaya langsung personil, remuneration dan biaya langsung non-personal, direct reimbursable cost, menghitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran, menjumlahkan semua biaya untuk
seluruh item pembayaran, menghitung pajak pertambahan nilai dan menentukan besarnya harga perhitungan sendiri. Catatan, biaya langsung non personil tidak melebihi 40% dari biaya total kecuali untuk pekerjaan yang bersifat khusus. Personnel of the Bureau of Accreditation, the Division of Accreditation, Education and Training of the Neighborhood Leadership Assembly of Degree Mandailing Foundation to recommend to the Department of Library and Information Sciences, the Faculty of Adapt and Humanities, the Department of Information and Library Sciences, the Faculty of Communication Sciences, and the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil Engineering and Environment. Of Mandailing University to update by understanding ANNO calculation price in the form of preparation procedure of ANNO calculation price of a consultation service work by checking the amount of selling of budget implementation list for case order, studying general planning documents among other terms of reference and the budget plan, calculate the cost, components, personnel direct costs, remuneration and direct non-personnel costs, direct reimbursable costs, calculate the amount of cost for each expenditure item, at all costs, for all payment items, calculating value added tax, and determining the amount of ANNO calculation price. Notes the direct cost of non-personnel do not exceed 40% of the total cost, except for social work. Sabtu 9 Februari tahun 2030, materi kuliah Teleconference, eksistensi Sekretaris Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 241 bulan Januari tahun 2030. Saturday, 9th of month February 2030, public lecture material Teleconference, existence of the Secretary of the Division of Accreditation, Education and Training of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide who concern and tactics in the agency of Mandailing Natal contained in the monthly journal of research analysis of biological genetic micron of all time. Nomor 241 of mid-January 2030, Sekretaris Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi dan jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami harga perhitungan sendiri. Berupa prosedur penyusunan harga perhitungan sendiri untuk pekerjaan konstruksi, yaitu mengecek besarnya pagu dana daftar isian, pelaksanaan anggaran, purchase order, mempelajari dokumen perencanaan umum, hitung analisis harga untuk setiap mata pembayaran, pay item, menghitung menetapkan harga. Satuan, menjumlahkan jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran, menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran, menghitung pajak pertambahan nilai dan menentukan besarnya harga perhitungan sendiri. The Secretary of the Division of Accreditation, Education and Training of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation.
To recommend to the Department of Library and Information Sciences, the Faculty of Adab and Humanities, the Department of Information and Library Sciences, the Faculty of Communication Sciences, and the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil Engineering and Environment of Mandailing University, to update by understanding on calculation price in the form of preparation procedure of our calculation price for construction works, namely checking the amount of funds selling of budget implementation list per case order. Study general planning documents, calculate the price of analysis for each item, pay item, calculating setting unit price, summing up the amount of fees for each item of payment. Add up all costs for all items, calculate fully added tax, and determine the amount of our calculation price. Sabtu 16 Februari tahun 2030, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Ketua Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikrogen biologis sepanjang masa. Nomor 241 bulan Januari tahun 2030, Saturday 16th of February 2030, Public Lecture Material Teleconference, Existence of the Chairman of the Division of Accreditation, Education and Training of the Neighborhood District Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide who concern and tactics in Regency of Mandailing Natal. Contained the monthly journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 241 of mid-January 2030. Ketua Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan ilmu, Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, dan lingkungan Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami harga perhitungan sendiri berupa prosedur penyusunan harga perhitungan sendiri untuk pekerjaan pengadaan barang atau jasa lainnya, yaitu mengecek besarnya dana pagu dana dari daftar isian pelaksanaan anggaran purchase order, mempelajari dokumen perencanaan umum, daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran, kerangka acuan kerja, dan rencana anggaran biaya. Menghitung menetapkan harga satuan, menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran, menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran, menghitung pajak pertambahan nilai dan menentukan besarnya harga perhitungan sendiri, dan catatan, jika harga perhitungan sendiri lebih besar dari pagu dana, maka dilakukan perubahan spesifikasi teknis dan revisi purchase order. Chairperson of the Division of Accreditation, Education and Training of the Neighborhood District Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Library and Information Sciences, the Faculty of Adab and Humanities, the Department of Information and Library Sciences, the Faculty of Communication Sciences, and the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil Engineering of Environment of Mandailing University, to
update by understanding ANNO calculation price in the form of revision procedure of ANNO calculation price for the procurement of other goods or services, namely checking the amount of selling funds from its of budget implementation purchase order, study general planning documents of list of budget execution, list of budget implementation, terms of reference and budget plan, calculate set unit price, calculate the amount of fees for each item at all costs for all items, calculate value added check, and determine the amount of ANNO calculation price and note if the ANNO calculation price is greater than the selling of the funds, then it is carry out change in technical specifications. And revision of purchase order, Sabtu 23 Februari tahun 2030, materi kuliah Teleconference, eksistensi divisi kaderisasi. Pendidikan dan pelatihan Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 241 bulan Januari tahun 2030. Saturday, 23rd of month February 2050, Public Lecture Teleconference, extents of the Division of Creation, Education and Training of the Neighborhood Leadership Assembly of Degree Mandailing Foundation. Worldwide concern and tactics intelligence of Natal contained in the monthly journal of this analysis of biological genetic micronovel time. Number 241 of January 2030. Personel Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi dan jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Mandailing untuk memutahirkan dengan memahami harga perhitungan sendiri. Berupa data informasi untuk membuat harga perhitungan sendiri. Penyusunan harga perhitungan sendiri dikalkulasikan secara keahlian. Berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi harga dasar setempat, yaitu harga barang jasa di lokasi barang jasa diproduksi, diserahkan, dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang jasa, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, daftar biaya tarif barang jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, distributor tunggal, biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan atau kurs tengah Bank Indonesia, hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dan instansi lain maupun pihak lain, perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana, engineers estimates, norma indeks dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, harga perhitungan sendiri, untuk pelelangan seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang jasa di luar negeri. Harga perhitungan sendiri telah memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
dan overhead plus profit yang wajar. Harga perhitungan sendiri tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan penyedia barang jasa. Personnel of the Division of the Categorization, Education and Training of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Library and Information Sciences, the Faculty of Adab and Humanities, the Department of Information and Library Sciences. The Faculty of Communication Sciences and the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil Engineering and Environment of Mandailing University to update by understanding AWN. Calculation price in the form of data information to make AWN calculation price. The preparation of AWN calculation price is calculated skillfully based on data thus that can be accounted for. Include local-based price, namely the price of goods, services, and the location of the goods, services produced, delivered, carried out, prior to the procurement of goods, services. Information on unit costs officially published by Central Bureau of Statistics. Information on unit costs that are officially published by related association and other data. Sources that can be accounted for: list of cost tariffs of goods services issued by single manufacturer, distributor, previous or ongoing contract, costs taking into account change in costs, inflation in the previous year, current interest rates, and or bank intermediaries, comparative results with similar contract, better than with other agencies, or other parties. Estimates calculation of costs carried out by a planning consultant, engineer, estimates, index norm, and or other information that can be accounted for. AWN calculation price for international action selection can be used information on price of goods services abroad. AWN calculation price has calculated value at the tax and overhead place reasonable. Profit. AWN calculation price may not take into account unexpected costs, other costs, and income tax of goods services provider. Sumber-sumber sources Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. The Service of Public Work and Special Planning of Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Google Translate. Banggua, Desa Ruang Lombang, 1 Februari tahun 2030 Masehi. Page of month February 2020, ANNO DOMINI.